Hello，大家好，我们今天要开箱的是这架Xiaomi Max 3 Malaysia set OK, hari ini kita akan unbox ni Xiaomi Mi Max 3 OK, original set dari Malaysia. OK, original set dia ada ini stiker Era International Network punya stiker。OK，原装的还会有这个粘纸的。OK，然后来只有黑色罢了。OK，original sekarang cuma ada color hitam sajalah. OK，sini ada global version，这边是global version 咯。OK，then OK，它的荧幕是6.9寸，screen dia 6.9 inci。OK， 18.9 full screen punya itu ratio. OK， 电池是有5000毫安哦。OK， battery dia ada 5000. OK， kamera dia belakang ada 12 megapiksel campur 5 megapiksel punya AI dual camera. Boleh ambil itu bokeh mode lah. OK， 它后面是12MP 加 5MP AI camera 咯。Then 它是用那个 Qualcomm Snapdragon 的 processor。Dia pakai Qualcomm Snapdragon 636 punya processor Octa core. OK. Original punya dia black color saja. Kalau you ada dapat putih ke gold color ke, itu semua import set sementara. Sekarang cuma ada black color saja. OK, sekarang kita akan unbox OK， 现在我们开箱OK， 这是它的电话。6.9 inch display, 5500 mAh. OK, 12 megapixel plus 5 megapixel AI dual camera. OK， 这等一下我们再看。我们先看它里面有什么。OK， kita tengok dalam ada apa. OK， ini dalam original ada SIM eject. OK， apa? Ini dia punya user manual. Okay. Charger. Okay. Ada chop Xiaomi. Okay. 有Xiaomi 的那个 chop. Okay. 3只脚的。Okay。OK， Type C USB它不是用 micro USB ini pakai Type C sekarang. OK， so itu saja， tak ada lagi， tak ada kasih earphone， 就是这样子罢了，没有给耳机，只有一个 charger 跟这个 cable 罢了。OK， 现在我们要看那个电话了。OK， 这个是它的电话。OK， 这个是它的旁边，你看上面有 3.55 的 headphone jack， mic infrared。infrared 你可以用来那个调那个 remote control 冷气那一些咯。infrared dia boleh pakai untuk macam remote control dekat aircon, dekat TV. OK. Bawah ada dia punya itu buzzer. Ini dia pakai Type C punya USB.
Okey. Ini dia punya power button. Okey, dengan volume button dekat sini. Okey. 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 Okey, kamera, dua AI kamera, flash dekat tengah, dan fingerprint. Okey. Okey. Phone dia memang besar, 6.9 inci. Okey. Okey. Ni phone dia, 这是那个电话。Okey. Qualcomm Snapdragon processor. Okey, dalam built-in ada remote control, setting, file manager standard lah. MIUI forum. Dan ini dia punya standard function. Kita tengok dekat setting mungkin ada setting about phone. Mi Max 3, Android 8.0, Android Oreo. MIUI Global 9.6 stable, Octa core 1.8, ni RAM 4, memory 64GB, dalam tinggal 50GB, 0.68 boleh pakai.是64GB，然后还有50GB 可以用咯，大概50GB 这样，然后 RAM 是4GB， processor 是 Octa core 1.8的咯 GHz 咯。Dan SIM card dia boleh pakai dual 4G， 两张 SIM 卡都是可以用 4G 的咯， dual 4G SIM card Wi-Fi Bluetooth， ini portable hotspot 是那个热点咯， portable hotspot tu boleh share Wi-Fi lah. Ni ada wireless display punya function. You boleh connect itu TV, smart TV dengan Wi-Fi lah. Screen lock, home lock, full screen display. Battery. Itu saja. 现在我们看它用的是什么 SIM 卡。sekarang kita tengok dia pakai SIM card apa dia hybrid punya. Dua pilih satu. Kalau you masuk 2 nano, tak boleh masuk memory card. Kalau you masuk 1 nano SIM, you boleh masuk 1 memory card lah. 它是2选1的，就是如果你放2张 SIM 卡就不可以放记忆卡，如果你放1张记忆卡只可以放1个 SIM 卡罢了咯。今天的影片就到此为止如果你们有什么问题的可以留言在下面，然后 like and share 咯。kalau ada apa-apa pertanyaan nak tanya, you boleh komen dekat bawah. Tolong like, share dan subscribe untuk video yang baru Kita akan unbox lagi banyak video lah. Thank you. Bye.